everyone. I will present my work on chromosome. But before that, I will introduce myself. My name is Dina Marina Homeni from the Nurse Professional Education Level 1 Class B. Well, I start my presentation. Halo semuanya, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kromosom. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dina Marina Homeni dari Pendidikan Profesional tingkat 1 kelas B. Baik, saya akan memulai presentasi saya. A definition of chromosome. Chromosome are nucleoprotein structure that carry genetic information. The structure are located in the nucleus of the cell and come together to form the genome. In organism, there are two kinds of chromosome, namely the sex chromosome or gonosome, which are determinant sex, and body chromosome or autosome, which do not determine gender. Chromosomes have two main functions, namely to ensure DNA separate in equal portions at each cell division and to keep integrity and equality of genome replication at each cell cycle. Element which is responsible for this process are the centromere, telomere, and unit replication. A. Pengertian kromosom. Kromosom manusia. Kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Pada organisme terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom seks atau gonosom yang menentukan jenis kelamin dan kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Kromosom memiliki dua fungsi utama, yakni untuk memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama pada setiap pembelahan dan untuk menjaga integritas dan ketepatan replikasi genom pada setiap siklus sel. Elemen yang bertanggung jawab terhadap proses ini adalah centromere, telomere, dan unit replikasi. B. Chromosome function. Chromosomes have several functions as following. 1. Its main function is to store genetic material. This genetic material is what will determine the nature and peculiarities of each individual. 2. Determinant gender. There are two types of chromosome, namely X and Y. Embryo chromosome XX, then he will be born as a woman. Whereas if XY chromosome, so he was born male. 3. Play an important role in the process of DNA transcription for protein synthesis. This because chromosomes carry genetic material such as DNA. 4. Play a role in the process of cell division and ensure that each cell has splitting get the same genes. B. Fungsi kromosom. Kromosom memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Yang kedua, menentukan jenis kelamin. Terdapat dua jenis kromosom, yaitu X dan Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan. Sedangkan jika kromosomnya XY, maka ia terlahir sebagai laki-laki. Yang ketiga, berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Ini dikarenakan kromosomlah yang membawa materi genetik seperti DNA. Yang keempat, berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapat gen yang sama. C. Structure of chromosome. Chromosomes are formed from DNA which binds to several protein histones. From these bonds, a nucleosome is produced, with each about a length 10 nm. Then the nucleosome will form very many coils, being a constituent of chromatid.
One arm of this chromosome is approximately supposed to have a width of 700 nm. The following is an explanation of the chromosome part. 1. Chromatids. Chromatids are part of the chromosome arms that are attached to each other. These two twin chromatids are tied by the centromere. The plural name of chromatid is chromonema. Chromonema is usually seen as prophase and cell division, sometimes interphase. 2. Centromere. On the chromosome there is a region that does not contain gains. This area is called the centromere. That at the time of division, the centromere is a very important structure, in which is the arm of the chromosome are attached to each other at their respective poles division. The part of the chromosome attached to the centromere is known as the term connector. 3. Chromomeres. Chromomeres are a bit-shaped structure which represent an accumulation of chromatid matter that is sometimes seen in mesh cleavage interphase on chromosomes that have been divided many times. Usually, this chromomere is very clearly visible. 4. Telomere. Telomeres are the DNA-filled chromosome. Their function is to maintain stability of the end of the chromosome so the DNA does not break down. C. Struktur dari kromosom. Kromosom dibentuk dari DNA yang berkaitan dengan beberapa protein histoton. Dari ikatan ini dihasilkan nukleosom yang memiliki ukuran panjang sekitar 10 nm. Kemudian, nukleosom akan membentuk lilitan-lilitan yang banyak yang menjadi penyusun dari kromatid. Satu lengan kromosom ini kira-kira memiliki lebar 700 nm. Berikut adalah penjelasan dari bagian-bagian kromosom. Yang pertama, kromatid. Kromatid merupakan bagian lengan kromosom yang terikat satu sama lainnya. Dua kromatid kembar ini diikat oleh centromere. Nama jamak dari kromatid adalah chromonema. Chromonema biasanya terlihat pada pembelahan sel masa profase dan kadang-kadang interfase. 2. Centromere. Pada kromosom terdapat satu daerah yang tidak mengandung gen. Daerah ini dinamakan centromere. Pada masa pembelahan, centromere merupakan struktur yang sangat penting. Di bagian inilah lengan kromosom saling melekat satu sama lain pada masing-masing bagian kutub pembelahan. Bagian dari kromosom yang melekat pada centromere dikenal dengan istilah connector. 3. Chromomer. Chromomer adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatid yang kadang-kadang terlihat pada pembelahan masa interfase. Pada kromosom yang telah mengalami pembelahan berkali-kali, biasanya chromomer ini sangat jelas terlihat. Yang keempat, telomer. Telomer adalah bagian dari DNA pada kromosom. Fungsinya untuk menjaga stabilitas ujung kromosom agar DNA-nya tidak terurai. D. Types of chromosome. Based on their function, chromosomes are divided into two types. 1. Autosome, also called regular chromosome or body chromosome. The autosome doesn't determine the sex of the organism. In humans with 46 somatic cell chromosomes, it has 44 autosomes. The rest, 2 chromosomes, are sex chromosomes. Autosome writing is denoted by the letter A, so that the autosome writing of human somatic cell is 44A or 22AA. 2. Gonosome, also called sex chromosome or sex chromosome. Gonosome can determine the sex of living things. The number is a pair in a somatic cell
In the humans with 46 somatic cell chromosomes, there are 44 autosomes and 2 gonosomes. There are two types of gonosomes, namely X and Y. Generally, in living things, the X gonosome determines the female sex and the Y gonosome determines the male sex. The composition of the double X female gonosome and XY male gonosome. Therefore, the chromosome rating of somatic cell is 44A plus XY or male, or 44A plus double X or female. As for gamete cell, it is 22A plus X or 22A plus Y. D. Tipe kromosom. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, autosom. Autosom disebut juga kromosom biasa atau kromosom tubuh. Autosom tidak menentukan jenis kelamin organisme. Pada manusia dengan jumlah kromosom sel somatis 46 buah, memiliki 44 autosom. Selebihnya, 2 kromosom adalah kromosom kelamin. Penulisan autosom dilambangkan dengan huruf A, sehingga penulisan autosom sel somatis manusia adalah 44A atau 22AA. Yang kedua, gonosom. Gonosom disebut juga kromosom kelamin atau kromosom seks. Gonosom dapat menentukan jenis kelamin makhluk hidup. Jumlahnya sepasang pada sel somatis. Pada manusia dengan jumlah kromosom sel somatis 46 buah, terdapat 44 autosom dan 2 gonosom. Terdapat 2 jenis gonosom yaitu X dan Y. Umumnya pada makhluk hidup, gonosom X menentukan jenis kelamin betina dan gonosom Y menentukan jenis kelamin jantan. Susunan gonosom wanita XX dan gonosom pria XY. Oleh karena itu, penulisan kromosom sel somatis adalah 44A tambah XY atau pria, atau 44A tambah XX atau wanita. Adapun untuk sel gamet adalah 22A tambah X atau 22A tambah Y. When distinguished by location of the centromere on the chromatic arm, then there will be 4 types of chromosome. 1. Telocentric, namely chromosome whose centromere is located at the end of the chromosome. 2. Metacentric, which is the chromosome whose centromere is located in the middle of the chromatic, thus relatively dividing the chromatids into 2 parts. 3. Submetacentric is a chromosome whose centromere is close to the part center but not in the middle, so the chromatids are slightly visible next door. 4. Acrocentric, namely chromosome whose centromere is located between the middle and the ends of the chromatic arms. Apabila dibedakan berdasarkan letak centromere pada lengan kromatik, maka akan ada 4 tipe kromosom. Yang pertama, telocentrik, yaitu kromosom yang centromernya terletak di ujung kromosom. Yang kedua, metacentrik, yaitu kromosom yang centromernya terletak di tengah kromatik, sehingga secara relatif membagi kromatik menjadi 2 bagian. Yang ketiga, submetacentrik, adalah kromosom yang letak centromernya mendekat bagian tengah namun tidak pada bagian tengah, sehingga kromatidnya terlihat sedikit panjang sebelah. Acrocentrik, yaitu kromosom yang letak centromernya berada di antara tengah dan ujung lengan kromatid. That's my presentation about chromosome. Thank you. Sekian presentasi saya mengenai kromosom. Terima kasih.